जानी जानी भारतीय जवान को जीवन नहीं गला चाइना। निज घर को फेरिबा को आउ किछि समय अपेक्षा थिला, किंतु सेतिकी बेले चाइनार से भयंकर चक्रांत जाल पड़ जाइथिले एही जवान। आउ देखु देखु से जाल छंदी होई अधीन रे चलीगला तांको जीवन। हाँ आज्ञा, गोटे पटे सारा भारतर मकर संक्रांतिर माहौल चली बेले लोके समस्ते गुड़ी उड़ेबारे व्यस्त थिले। आउ सेही खुशी रे निजको सामिल करिया पई निज ड्यूटी सारी घर को फेरुथिले जवान कोटेश्वर। भाविथिले घरे पहुँची परिवार सहित खूब धूमधाम रे मकर संक्रांति पालन करिवे बोली, हेले तांकर सबु आशा जेमिति आशारे रहीगला। तेबे सेदिन निज गाड़ी धरी फेरुवा समय रे जवान को बेकरे लागी जाइथिला चाइनार मंजा सूता। से सूता एते भयंकर थिला जे मझी रास्तार जवान को लोहुलुहान कर देइथिला। आउ देखु देखु जवान कोटेश्वर से स्थान रे टली पड़थिले। जवान कर एपरि अवस्था देखिबा परे स्थानीय लोक माने ताको हॉस्पिटल नहीं जाइथिले सत, किंतु सेतबेलकु ए दुनिया छाड़ी चली जाइथिले कोटेश्वर। हाँ दर्शक बंधु, ए घटना हैदराबाद रे देखिबा को मिलिथिबा बेले शहीद जवान को नाम के कोटेश्वर रेड्डी बोली जणा पड़छि। এই ঘটনাକୁ ନେଇ ଏବେ ସାରା ଅଞ୍ଚଳରେ ଦୁଃଖ ଖେଳି ଯାଇଥିବା ବେଳେ ଏହି ଚାଇନିଜ୍ ମଞ୍ଜା ସୂତା ପାଇଁ ଏପରି ଘଟଣା ଘଟିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ତେବେ ଯେଉଁ ସୂତା ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ନିରୀହ ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନ ଚାଲି ଯାଉଛି, ଯାହାକୁ ନେଇ ଅନେକ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟୁଛି, ତାର ବ୍ୟବହାର ଉପରେ ଏବେ ଲୋକଙ୍କର ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଛି। ଏହି ସୂତା ପାଇଁ ଅନେକ ନିରୀହ ଜୀବନ ଚାଲି ଯାଉଥିବା ବେଳେ କାହିଁକି ଏହି ସୂତାର ବିକ୍ରିକୁ ନେଇ ପୋଲିସ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରୁନାହିଁ, ତାକୁ ନେଇ ସାଧାରଣରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି। এই কিছু বর্ষ তলে ওড়িশারে মধ্য মঞ্জা সূতা পাই অনেক জীবন চালি যাইতিবা কথা দেখিবাকু মিলিথিবা বেলে এহাকু ব্যান মধ্য করা যাইছি। কিন্তু এবে বি সেই চাইনিজ মঞ্জা সূতা লোকଙ୍କର জীবন নেউথিবা দেখিবাকু মিলিথিবা বেলে এହାର ব্যবহার কেবে বন্ধ ହେବ তাকু নেই লোকଙ୍କ ভিতরে আলোচনা হেউথিবা দেখিবাকু মিলুছি। ব্যুরো রিপোর্ট A1 ଓଡ଼ିଆ।